Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette vidéo, tu as la formule de l'air. Alors, les formules de l'air d'acrobium, donc cosinus alpha égale à exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha sur 2. Sinus alpha égale exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha sur 2. C'est plus bien, la démonstration elle est évidente. نبدأ بالإكسس الأول. Alors, on pose grand Z égale Z moins 1 sur Z plus 1 pour Z différent de moins 1. Montrer que si le module de Z égale à 1, alors ce grand Z est imaginaire. Bien. Donc, هنا باش نخرج من الدنيا نتاعنا اللي هو donc module de Z égale 1. Ben, on va montrer que grand Z est imaginaire. Alors, pour montrer que grand Z est imaginaire, on a برشا طرق. منهم la partie réelle de Z égale 0. منهم Z bar égale moins Z. Il y a aussi نجم نستعمل l'argument mais خلينا نركزوا على دوما الزوز. Alors, شوف الميثود الأولى اللي هي partie réelle de Z égale 0. يعني on va écrire grand Z sous forme algébrique, on va trouver que sa partie réelle égale 0. Pour cela شنو نقول ماذا بيا عندي petit z باش نعوضها par sa valeur. Et ما عطاش petit z عطانا module de z. Et bien si module de z égale à 1, ça c'est équivaut à z égale exponentielle i alpha avec alpha appartenant à r. Puisque tout nombre complexe z différent de 0 s'écrit sous forme exponentielle r exponentielle i alpha avec r strictement positif où r est le module de z. Donc si le module de z égale 1, z exponentielle i alpha. Et bien sûr c'est une équivalence. Et de z égale à exponentielle alpha, son module égale 1. Alors je peux remplacer grand z par exponentielle i alpha moins 1 sur exponentielle i alpha plus 1. Égal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule de l'air. Les formules de l'air في النمبر من النوع هذا. لاحظوا مليح لي دو نمبر هذوما exponentielle i alpha plus 1 exponentielle i alpha moins 1. نجيو هنا l'argument هنا موجود alpha. On met quoi? On met exponentielle i. الشطر نتاع الالفا sur 2. On le met en facteur. في numérateur. في dénominateur. Voilà. Je peux donner un exponentiel moins exponentiel exponentiel plus exponentiel. Alors par multiplier exponentiel i alpha sur 2 pour obtenir exponentiel i alpha par exponentiel i alpha sur 2. Puisque exponentiel i alpha sur 2 fois exponentiel i alpha sur 2 égale exponentiel i la somme. Or la somme alpha sur 2 plus alpha sur 2 tatina alpha. Maintenant, par quoi multiplier exponentielle i alpha sur 2 pour avoir 1? C'est par exponentielle moins i alpha sur 2. Puisque exponentielle i alpha sur 2 fois exponentielle moins i alpha sur 2 égale exponentielle la somme. La somme est alpha sur 2 moins alpha sur 2 égale 0. Exponentielle est 0 et il y a 1. Donc, نفس الشيء هنا. Donc, la même chose. Alors, وقت ظهرت مجموعة. Et bien, وقت ظهرت لنا la formule de l'air. Donc, on va simplifier. Regardez, comparer au formule de l'air. الثاني. Voilà. Donc, je t'attends الفوق. Exponentielle alpha moins exponentielle moins i alpha égale à 2i sinus alpha. Donc, je t'attends 2i sinus بقى مش alpha. هنا عندنا alpha sur 2. بالنسبة لهذه باش تعمل formule de l'air الأولى اللي هي 2 cosinus كيف alpha sur 2. Alors, on simplifie par 2. Voilà. Je vais donner tout simplement égal i et sinus sur cosinus il y a tangente alpha sur 2 et lui bien sûr est un nombre imaginaire. Voilà. Donc on a montré que si module z égale à 1, alors le grand z il est imaginaire en utilisant la formule de l'air. نجم نستعمل طريقة أخرى اللي هي نقولوا module de z par définition نعرف الموديول de z au carré هو z fois z bar. Donc, إذا module de z égale à 1, ça veut dire que z fois z bar est ce qui implique que z bar égale à 1
sur Z. باهي. Alors وقت شو نعمل هنا؟ نقولو pour montrer que grand Z est moins G نستعملو الثانية هذي. On calcule grand Z bar. اللي باش تعطينا petit Z bar moins 1 sur petit Z bar plus 1 ونعوض Z bar par 1 sur Z et on réduit au même méthode on va trouver que c'est égal à moins grand Z. لكن احنا حشنا باش نستعمل الفورمول دولار هذاك علاش استعملت الميثود هذي. Alors je passe au deuxième exercice. Exercice 2. Soit Z égale 1 plus I exponentielle I alpha. Alpha appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, mettre Z sous la forme exponentielle. Bien. Alors. Donc Z égale à 1 plus I exponentielle I alpha. Égal. Bien. Alors regardez qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Je vais 1 plus. Et ce I là, je vais le remplacer par exponentielle I pi sur 2. Je dois l'animer, exponentielle I pi sur 2 fois exponentielle I alpha, c'est exponentielle la somme. Ce qui fait alpha plus pi sur 2. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, احنا نلوجوا على الفورم exponentielle. Donc, نحبوا نوصل لحاجة de la forme R exponentielle I θ avec R strictement positif. Voilà. ونوصلوا للفورم هذه. Bien. Pour cela, مرة أخرى باش نعمل الفورمول de l'air. في هذه تشبه برشا اللي شفناه قبل. Alors, كان نسميو هذا الكل par exemple θ. شو اللي عندي؟ عندي كأني عندي 1 plus exponentielle I θ. كيما كان نذكرو قبيل شوي. هاي شنو جاتنا قبيل شوي؟ جاتنا exponentielle I alpha plus 1. هاي c'est exactement la même chose. Donc هنا exponentielle I θ plus 1. ديما العدد هذايا والعدد هذايا دونك هذوما طول يذكرونا فاش؟ يذكرونا في الفورمول دو مش بلس 2 ماكش بلس 2 ماشي نستعمل فورمول دو لا 1 بلس اكسبونونسيال تاع 1 موان اكسبونونسيال تاع. باهي دونك شو عملنا قبيل هناك نتذكروا باش ظهرنا الفورمول دو لا حطينا اكسبونونسيال اي اشترم تاع تاع سي 2 اون فاكتور دوردينير فورمول دو لا. دونك هنا باش نعمل باش نحط اكسبونونسيال اي دونك اشترم تاع اللونغل هذايا باش يولي الفا sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Et on le met en facteur. ايش باش يقول لنا؟ exponentielle i. باهي خلينا نبداو بالثاني هذا نبداو بالثاني. باهي par quoi multiplier exponentielle i كي نسميها هذه تيتا وهذه exponentielle i تيتا. Donc par quoi multiplier exponentielle i تيتا sur 2 pour avoir exponentielle i تيتا نضربوها هي نفسها. alpha sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Donc si on vérifie, regardez. En multipliant exponentielle i alpha sur 2 plus pi sur 4 par exponentielle i lui-même, on va voir exponentielle i, la somme, elle est donc alpha plus pi sur 2. Mais on est sur exponentielle, par quoi multiplier exponentielle, c'est femme i θ, par quoi le multiplier pour avoir le 1? On multiplie par quoi? On multiplie par exponentielle moins i θ. Donc on va multiplier par exponentielle l'opposé, yani moins i facteur de alpha sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Donc on obtient ce 1 là. Mais à regarder maintenant qu'est-ce qu'on va obtenir. On va obtenir toujours la formule de l'air puisqu'il s'agit du même angle. Donc c'est de la forme, je fais de la forme exponentielle i. Je vais dire là x exponentielle ix plus exponentielle moins ix. Donc ça c'est d'après la formule de l'air, je 2 cosinus x, cet angle là il y a alpha sur 2 plus pi sur 4 fois et les 4 mois de l'exponentielle i alpha sur 2 plus pi sur 4. Donc, vous voyez bien qu'on a obtenu là la forme r exponentielle i un angle θ. Il reste à vérifier le signe, il reste à voir le signe de r. Est-ce que r est positif ou non? Pour cela,
نرجو الألفا بتاعنا، قلنا الألفا قبل شوية entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc اللي يهمنا شنو؟ alpha sur 2 ce sera entre moins pi sur 4 et pi sur 4 et on ajoute pi sur 4. هنا باش تعطينا 0 هنا باش تعطينا pi sur 2. voilà. إذا l'angle بتاعنا موجود بين 0 و pi sur 2 ça veut dire que son cosinus il est positif et puisque cet angle ne peut pas être égal à pi sur 2 هنا donc ce cosinus il est comment? Il est strictement positif et donc ça c'est la forme exponentielle cherchée. Donc vous voyez que la forme modulaire a servi à à deux choses. À simplifier des égalités comme ça et à chercher donc la forme exponentielle d'un nombre complexe dans des cas particuliers. Alors une autre remarque exercice aussi. Alors maintenant si je prends le nombre complexe z égale exponentielle i alpha plus i. Et je vais chercher sa forme exponentielle. Donc ناخذ الفا كيلكونك هنا مش باش نركزوا على السيني جوست باش نركز كيفاش نظهر لا فورم ار نظهر دونك لا فورم نظهر لا فورم ار exponentielle i à un certain angle θ باش تكون fonction de alpha. هذا باش عندنا في السيني تاع مش مهم هذايا. Alors qu'est-ce qu'on va faire هنا؟ Eh bien regardez تبعوا مليح اللي باش نكتبو هنا. كي ناخد exponentielle i alpha et je lui ajoute exponentielle i bêta بصفة عامة. ونحب نكتب هذه sous la forme exponentielle. بالطبيعة في السوم معناش فورمول كجيت فوا دونك تولي exponentielle i la somme. لكن في السوم معناش فورمول. دونك شنو نعمل؟ نجي نحط هنا exponentielle i. Regarde bien, je fais la somme et je divise par 2. Voilà, exponentielle i alpha plus bêta sur 2. Je la mets en facteur. Je redonne exponentielle. Bien. On écrit puis je redonne exponentielle. Non, je peux redonner. Je redonne alpha moins bêta sur 2. À vérifier, regardez. Faisons la somme. On a alpha sur 2 plus alpha sur 2 puis j'attends alpha. Ou bêta sur 2 moins bêta sur 2. تتنحى donc تاخد بالضبط alpha. هنا كيف نفس alpha moins bêta sur 2 sauf que نزيد هنا نسيني moins. Donc نضربوا هذه في هذه تاخد شنو تاخد alpha sur 2 donc باش نعملو somme des exposants alpha sur 2 moins alpha sur 2 تتنحى تاخد bêta sur 2 et moins par moins plus bêta sur 2 تعطيك bêta. Voilà. Donc هذا مليح. Donc أولا شو تعمل السوم تاع ذوما زوز et tu divises par 2 تحط هنا en facteur. يقول لك هنا متخممش برشا سي ألفا موان بيتا سو 2 وهنا l'opposé تاع et bien sûr là tu vas trouver quoi? Tu vas trouver la formule de R. donc هذيك شوالي 2 donc إذا عندك هنا بلس شوالي 2 الحالة هذه مثلا تولي شنو؟ تولي 2 كوسينوس cet angle là ألفا موان بيتا سو 2 وإذا عندك موان باش تحط 2i sinus. Alors, donc, n'oublie pas cette formule. نرجع للإكسس بتاعنا هنا. نرجع للزيادة هذايا. باش نعمل هنا؟ باش نكتب exponentielle alpha plus et ce i là. Je vais le remplacer par exponentielle i pi sur 2. Voilà. وقتها ظهرت لنا شنو؟ ظهرت لنا الفورمولة دي. En remplaçant pi sur 2 par bêta. Donc شنو قلنا؟ exponentielle i la somme sur 2 en facteur. La somme معناتها نجمع alpha مع pi sur 2 نقسم على 2 ce qui donne alpha sur 2 plus pi sur 4. Je le mets en facteur. هنا باش نعمل شنو بالعكس نعمل différence تاو في alpha sur 2 moins pi sur 4 كما قلنا وهنا نفسها mais j'ajoute un signe moins برا alpha sur 2 moins pi sur 4. Voilà. Voilà. C'est exactement utiliser cette formule. ايش باش تعطيني سيدي توا
خرج باش تعطينا هنا دونك هذه شو تعطينا تقريبا لا فورمول دولار هاكا نفس اللونغ تشوفي هنا أوبوسي تعطينا 2 cosinus alpha sur 2 moins pi sur 4 comme vous voyez. Et multiplié donc par les exponentielle i alpha sur 2 plus pi sur. Voilà, donc vous obtenez la forme r exponentielle i θ. بالطبيعة بعد في المراحل الثانية كما عملنا قبيلة كما عملنا بالانكادرمون تشوف السين متاع هذا. voilà. donc هو إذا هذا بوزيتيف إذا هذا ستريكتومون بوزيتيف دونك هذاك الموديول وهذا الارجيومون. وقلنا إذا هذا ستريكتومون نيجاتيف دونك نرجع للفيديو على الفورم اكسبونونسيال تلقاهم هذوما. إذا عدد هذا نيجاتيف قلنا دونك الموديول يولي سا فالور ابسولو دونك إذا هو نيجاتيف الموديول يولي لوبوزي نتاعو والارجيومون ذا نزيدوه بي. دونك ترجعوا الفيديو نتاع فورم اكسبونسيال تلقاو مليح اللي نقول فيه توا. إذا هذا نيجاتيف كيفاش تولي بصفورة اكسبونونسيال. دونك احنا جوست هنا عملنا ابليكاسيون تاع الفورمول دولار